Ate, yung ginagawa mo? Ah. Anong ginagawa mo? Ulit mo. Ate Jayan. Dali nga, paano Push up. paano push up? Paano yung push up? Paano push up ni Papa? Dali, dali. Dali na, dali. Paano push up ni Papa? Paano yung push up ni Papa? Tingnan, tingnan. Bilang, bilang, dali, dali. Bilang. One. Bilang. 2. Bilang. 3. Oh. Ganyan, ganyan ba yung push up ko? Sigurado nga, ulit nga, ulit, ulit. Paano yung push up ko? Paano yung push up ni Papa? Dali, ulit, ulit, ulit. Ulit, ulit. 1. 1. 2. Push up. 3. Marunong. Sigurado ka, ganyan push up ko? Si Mimi. Si Mimi, si Mimi, Mimi. Ikaw nga, Mimi. Paano push up ni Papa, Mimi? Mimi. Psst, uy. Yan. Mimi. Uy. Ay, gagayahan niya si Mimi. Uy, mabaldog ka, ate. Mabaldog ka. Mabaldog. Mabaldog.